नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर रे आपन को स्वागत। दर्शक बंधु आज वीडियो बहु महत्वपूर्ण कारण बंगोपसागर एवं यार पाखरे गोटे लघुचाप केन्द्र सृष्टि हो पारे बोली विभिन्न मॉडल वर्तमान बड़ खबर जारी करिसेंती। आसंतु आज वीडियो आलोचना करबा लघुचाप प्रभाव केउ राज्य में पड़िबो, ओडिशा रे भल वर्षा हेबो, जो नियंटिया वर्षा रहिछि उत्तर ओडिशा उपरे ताहा कोन भरण हबो। आसंतु आज वीडियो संपूर्ण आलोचना करबा हेले ता पूर्वरु सैटेलाइट इमेज जानि रखिबा कोन रहिछि देशर पाणीपागर प्रणाली। दर्शक बंधु आपण देखंतु वर्तमान झारखंड उपरे जो घूर्णिबल रहिथिला ताहा वर्तमान स्थिर रहिछि एवं गोटिए ट्रफ रेखा सीधा सड़क बालेश्वर देई आपनकर पूर्व बंगोपसागर को माड़ी जाइछि। ताहा सहित गोटिए ट्रफ रेखा मध्य राजस्थान आड़ को जाइछि, जहा पई कि मौसुमी वायु आपनकर उत्तर पूर्व भारत सहित ओडिशा ताहा सहित झारखंड पश्चिमबंग आखपाख अंचल में सक्रिय रही एवं भल वर्षा देखा मिल पारे आगामी दिन मानक। तेबे दर्शक बंधु गत 24 घंटा मध्य उपकूल ओडिशा सहित उत्तर ओडिशार केतक अंचल में मध्यम धरण वर्षा देखा मिलूँ। आप मोबाइल स्क्रीन देखु झारसुगुड़ा जिलार दर्शक बंधु झारसुगुड़ा जिलार लाइकेरा प्राय 64 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा सहित मयूरभंजर बेतनटी 64 मिलीमीटर, सेहीपरि मयूरभंज 63 मिलीमीटर, ता सहित संबलपुर संबलपुर कुचिंडारे प्राय 57 मिलीमीटर, ता सहित केन्द्रापड़ा जिले में 53 मिलीमीटर, सेहीपरि सुंदरगढ़ हेमगिरी रे प्राय 48 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर मयूरभंजर विभिन्न अंचल भल वर्षा देखा मिली। ता सहित जगतसिंहपुर आलीपिंगल प्राय 34 मिलीमीटर, सेहीपरि दर्शक बंधु आपणकर नयागढ़ खंडपड़ा में भल वर्षा देखा मिली गत 24 घंटा मध्य। तेबे दर्शक बंधु उत्तर ओडिशा रे मध्यम धरण वर्षा हेले भी वर्तमान परिस्थिति रे नियंटिया वर्षा देखा मिली। आपणकर जून 1 रु 10 तारीख मध्य, हाँ दर्शक बंधु जून 1 रु 10 तारीख मध्य पुरी, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ एवं आपणकर झारसुगुड़ा जिलार विभिन्न स्थान में नियंटिया वर्षा देखा मिलूँ, जहाँपाई कि गोटे प्रकार चाषीकूल हताश हो पड़ी। किंतु आगामी दिन में जो लघुचाप सृष्टि हेबो एथिरे भरण हबार आशंका रही विभिन्न मॉडल आकलन करिसेंती। तेबे आपण मोबाइल स्क्रीन देखंतु आपणकर 11 तारीख रे उत्तर ओडिशार 3टी जिला एवं दक्षिण ओडिशार 2टी जिले में मध्यमरु प्रबल वर्षा देखा मिल पारे। मालकानगिरी कोरापुटर विभिन्न अंचल में मध्यम धरण वर्षा हेबो। या सहित झारसुगुड़ा ता सहित सुंदरगढ़ केउंझर जिलार किछि अंचल में मध्यमरु प्रबल वर्षा हेबा नहीं येलो अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। यही समय मध्य यही सब जिले में 7 सेंटीमीटर रु प्राय 11 सेंटीमीटर पर्यंत प्रबल वर्षा देखा मिल पारे। यह सहित दर्शक बंधु आपणकर 12-13 सामान्य पागरे परिवर्तन हम किछि राज्य किछि जिले में वर्षा हेबो, किंतु येलो वार्निंग देई नाही पाणीपाग विभाग। किंतु 14 तारीख को दिया जाइछि। आपण देखंतु 14 तारीख रे केउंझर, मयूरभंज, बालेश्वर जिलार विभिन्न अंचल में मध्यम प्रबल वर्षा हेबो। किंतु बालेश्वर विभिन्न दर्शक बंधु माने कमेंट माध्यम जनइथिले कि आम जिले में वर्षा हेउ नाही काहेकि। दर्शक बंधु आगामी दिन में बालेश्वर में भल वर्षा आशंका रही। तेबे दर्शक बंधु जदि आम देखा संबलपुर जिलार पाणीपाग स्थिति आगामी 3 दिन मध्य कौन रहिबो संबलपुर जिले में पाणीपाग आपण देखंतु 11 तारीख रे आपणकर तापमात्रा प्राय 31 डिग्री रहिबो एवं ऊपर बेला समय सामान्य वर्षा देखा मिल पारे थंडरस्टॉर्म सहित। किंतु तापमात्रा 31 डिग्री रहिले मध्य आपनको फीलिंग हेबो प्राय 39 डिग्री। ता सहित दर्शक बंधु 12 तारीख रे मध्य तापमात्रा 32 डिग्री रहिबो एवं ऊपर बेला समय काल बैशाखी भली समस्या देखा मिल पारे। किंतु पवन हेबार आशंका नाही, भल वर्षा देखा मिल पारे। तापमात्रा 32 डिग्री रहिले मध्य आपनको फीलिंग हेबो प्राय 41 डिग्री। सेही दर्शक बंधु 13 तारीख रे मध्य तापमात्रा 32 डिग्री रहिबो एवं वर्षा देखा मिल पारे। संबलपुर जिले में आगामी 3 दिन मध्य भल वर्षा हेबो। तेबे दर्शक बंधु आपण जदि चाहूँगी आपण जिलार पाणीपाग खबर यही जानवा चाहूँगी ताले निश्चय पर कमेंट करूँ। मो प्रत्येक दिन भिडियो आपण जिलार खबर निश्चय पर जनइबी। तेबे दर्शक बंधु आपणकर बड़ खबर जहाँ मॉडल माने आकलन करिसेंती बंगोपसागर तो लघुचाप हेबनी, किंतु स्थल भागर लघुचाप हेबो। आपणकर NCMRWF जो मॉडल रही जहाँकि लॉन्ग रेंज फोरकास्ट रही मॉडल आकलन अनुसार स्थल भागर गोटे घूर्णिबल सृष्टि हो पारे। मे भी आपणकर 15 रु 17 तारीख मध्य जहाँ गोटे लघुचाप सृष्टि हो पारे जहाँ मॉडल आकलन करुच्ची एवं यार प्रभाव में पश्चिमबंग, झारखंड, छत्तीसगढ़ में प्रबल वर्षा हेबो। एमितिक बिहार में प्रबल
ବର୍ଷା ରହିପାରେ। କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ତା ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ମଡ଼େଲ୍ ଆକଳନ କରିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର 9 ଅଗଷ୍ଟରୁ 13 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ଆଲର୍ଟ କରିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। 1 ଅଗଷ୍ଟରୁ 30 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 1 ଅଗଷ୍ଟରୁ 30 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଏହି ମଡ଼େଲ୍, ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ, ତାହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ମୌସୁମୀର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା କମ୍ ରହିବ, କାରଣ ମୌସୁମୀର ବ୍ରେକ୍ ଫେଜ୍, ଯାହାର ପରିମାଣରେ ମୌସୁମୀ ବିରତି ନେବ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ସବୁଠୁ ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲାଗି ରହିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବା ବାୟୁର ଚଳନ କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି ରହିଛି ବାୟୁର ଚଳନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଆରବ ସାଗରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲଘୁଚାପର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆରବ ସାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି ଭାରତ ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆରବ ସାଗର ବେସିନ୍ ଯେମିତିକି ରହୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ସାମାନ୍ୟ କମିଯାଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା କମ୍ ରହିଛି, ଖରାର ମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରବ ସାଗର ବାୟୁ ସିଧାସଳଖ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବାଳୁ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 13 ତାରିଖରୁ ପୂର୍ବାଳୁ ବାୟୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯିବ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏମିତିକି କିଛି ମଡ଼େଲ୍ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ତାହା ସହିତ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମୁଁ ଯଦି ମୋବାଇଲକୁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପାଣିପାଗର ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣିପାଗର ଚିତ୍ର ବଦଳିବ। ବିଶେଷ କରି 13 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ସାମାନ୍ୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ପରିଣତ ହେଲା ପରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ୱିଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣିପାଗର ଅପଡେଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।